Hello, everybody. I feel like this fucking last couple of weeks is a fucking good weeks, bro. Like looking at IHSG, koreksi, and then your portfolio is in green. It's a fucking good move. Ooh. But today kayak gue pengen ngebahas deh kayak I feel like kayak lately this is a very worrying shit ya kayak I think kayak the macroeconomics is very worrying though kayak in Indo. This is very worrying, so I do want to talk about that. Dan abis itu gue akan ngebahas specific emiten. But before that, bro, look at the girl besides me, bro. Like what the fuck, bro? Ooh, she's so fucking pretty, bro. Just imagine this, bro. This girl is your fucking wife, and she cooks for you every day, bro. Like you win in life, bro. Like what the fuck, bro? Ooh, she looks so pretty. Ooh. All right, let's move. Okay, first I think I wanna start with this, ya, bro. This is kayak the data that I kayak, kayak yang gue isi every day. Jadi if you take a look at this number ya, lu lihat lah, foreign outflow kayak orang gila, lu lihat deh. Di Maret outflow minus 9 triliun. Di April minus 17 triliun. Ini kayak fucking hell, bro. Like what the fuck. Terus walaupun ya the local insti sama retail, retail nampungin barang dari foreign, tapi still ya, we need to deep dive kayak why the foreign outflow dan gimana sih kayak is this kayak very worrying atau kayak gimana ya? I don't know personally ya. Tapi for me this is very worrying. I don't know what is going to happen. Kita juga masih belum solve with the MSCI thing. Jadi this is very worrying. Yang gue pengen show you adalah kayak if you take a look at this number, foreign itu outflow dari equity ya. Di options itu adalah foreign outflow dari equity terus rebalance ke SBN atau surat utang negara, atau the short term yield yang dikeluarkan sama BI. Apa ya namanya ya? Gue cek dulu. Gue lupa namanya aja. SRBI. Oke, jadi it's either si foreign-nya itu outflow dari equity terus rebalance ke SBN atau SRBI atau completely outflow dari Indonesian market. Okay, if you take a look at this, ini our lovely IHSG, dan this is kayak 10-year yield kita. You look at this, bro. Our 10-year yield itu keep going up. That means ada yang outflow terus-terusan dari our Indonesian government bonds. Lu lihat lah, di sini udah yieldnya udah hampir 7%, tapi tetap ada yang ngedam bareng. Sorry, salah. Ini 10-year yields, artinya very worrying karena ada yang ngedam bareng kan, ada yang jualan terus-terusan. Terus I think in this area itu mungkin adalah intervensi dari BI yang beli our Indonesian government bonds. I don't know, this is just theoretical, I'm just trying to make sense from these logics. Dan setelah itu nggak mampu bertahan, akhirnya keep increasing lagi. This is the 10-year yield. This is very worrying karena foreign-nya itu outflow dari equity dan juga dari government bonds, yang mana tercerminkan dari our lovely USD IDR. Lu lihat lah, ini gue udah bahas sama teman gue kemarin ya, minggu dari bulan-bulan lalu, kalau misalkan des rupiah ini bakal cleanly break dari level 17.000 nya, dan fucking hell, what the fuck, rupiah kita udah 17.400, kayak anjing juga kan. Ini dari kemarin ya, if you know ya, kayak BI itu aktif banget udah buat intervensi rupiah kita biar nggak terus melemah dengan cara menggunakan CADEV dengan menggunakan USD reserve dijual terus dibelikan Indonesian rupiah, sehingga itu untuk mengkontrol the outflows of our Indonesian rupiah. Dan BI itu juga mengeluarkan kayak
SRBI, the short term rates buat Indonesian market, sehingga kayak foreign ya bisa rebalance dari saham atau SBN ke short term dates, which is kayak 6 bulan, 12 bulan, sehingga foreignnya nggak completely outflow dari Indonesian market, sehingga dia bisa pindah ke SRBI. Anak anjing, kamera gue tiba-tiba mati, anjing, gak jelas banget nih kamera dah. Tadi gue ngebahas sampai mana ya? Sampai SBN, SRBI, apa ya? Oke, pokoknya gue pengen lanjut ke sini, gue pengen ngecek itu foreign itu jualan apa sih nih? Mostly ya foreign itu jualan banking. Nih, banking net outflow minus 9T, minus 9T, minus 5T, BBNI minus 1T. Jadi mostly si foreign ini jualan the banking, right? Jadi kayak I don't know ya. Karena gue nggak punya banking, jadi gue nggak terlalu defensif, gue agak agresif aja, gue beli aja anjir. Kayak gue udah, kayak cash gue cuma tinggal 20% deh, gue udah beli banyak banget. Dan syukurnya portfolio gue hijau menyala bang, asik kali bang. Dan kalau misalkan dulu lihat dari inflow, ini kebanyakan saham-saham Pak Thohir anjing. Mantap kali kau Pak Thohir. Terus ada satu saham Pak Thohir yang gue lagi lihat ya, ini gue nggak tahu ya, tapi diakumulasi terus sama Pak Thohir ya, kayak dibeli terus sama Pak Thohir. Tiap hari dibeli anjing. Jadi gue juga bingung nih, lu mau ngapain kan bang? Apa mau lu bang? Kasih tau lah bang. Saham-saham Pak Thohir lumayan menarik. Wait, gue pengen clarify dulu ya. Gue di sini nggak akan nge-spill saham yang gue masuk banyak atau yang gue pengen akumulasi banyak, karena ada satu saham yang gue akumulasi ya. Ini gue lihat ownernya beli sendiri, harganya naik, anjing kasihan banget dah. Diakumulasi harganya naik, anjing kasihan banget. Anjing mati mulu kamera gua, nggak jelas deh. Gua udah pakai dummy battery kok malah mati si tai ini. Tadi gue pengen ngebahas ini nih. Ini orang pengen gue cipok anjir. Kayak tanpa Hengki ya, gue tuh nggak bakal punya high probable, kayak consistent dan high probability game in stock market. Karena dulu gue sempet di crypto ya. Dulu gue kayak mostly di crypto, dan gue turn kayak my money itu kayak berkali-kali lipat dari crypto. Tapi in crypto, setelah itu 10 Oktober itu Donald anjing itu, kayak babi itu orang. 10 Oktober ya, itu anjing portfolio gue halving ya, 50% bangsat. Kayak anjing banget tuh, emang orang tua semua cepat mati lah, ngentot emang tuh orang tua. Jadi gue tuh dari dulu tuh cuma ngeliatin dari technical sama makroekonomi doang, which is kayak there is a lot of kayak uncontrollable factors when you look at the macroeconomy. Dan when you only use technical analysis, itu kayak not very high probable game kan. Lu kayak it's like kayak 50-50 game. Lu nggak akan tahu where is the move is heading, walaupun lu bisa ngebaca the price actions, right? Kayak lu bisa ngebaca the price actions dari kayak the volume, dari the the move dan lain-lain, tapi it's not kayak a very high probable game atau methods. When you read the Trading in the Zone Mark Douglas, kayak anjir bro, this is a fucking winning game bro. Lu punya methods yang sangat-sangat sangat-sangat efektif in the markets. Lu bisa ngelihat dari apakah ownernya punya kepentingan tertentu, apakah the market maker punya kepentingan tertentu, and shit bro. Dari the flow itu kayak what the fuck bro, it's a fucking life changing game bro. Makanya gue kalau ketemu pengen gue anjing, let's move. Jadi gue nggak akan bahas saham-saham yang gue akumulasi gede. Jadi gue akan ngebahas saham-saham yang gue trade doang. Tadi gue ada nge-trade saham Mina ya. Ini Mina gue nggak tahu ya. Ini Mina ini ES-nya akum gede banget dari April ya.
kalau nggak salah dari April deh. Tuh anjing, gua nggak tahu lu mau ngapain bang. Tapi ES nih ya, you know, broker related to the Pak Happy, tiba-tiba akum gede banget dari April, terus yang jual, you look at yourself, foreign dan retail bergabung, which is very very nice. Jadi gue langsung enter tadi buy, and wow, fuck bro, very very nice shit bro. I love this game bro, I love stock market bro. Kayak this is so fucking easy game bro. Nice banget sih Mina sih. Terus gue juga saham Pak Thohir. Oh, saham Pak Thohir gue udah wait and see dulu lah sambil gue lihat sehari-hari. Terus juga ada beberapa saham ya yang menurut gue menarik banget. Itu ya sahamnya Sinarmas ya, Tekim, INKP, dua-duanya menarik, tapi gue nggak punya barang. Apalagi ya yang menarik ya, bentar gue lupa lagi apa yang menarik ya. Ini barang-barang gue cuma punya 3 saham, 2 Pani, 1 Pani sama Mina itu buat trade, satu lagi gue nggak akan spill sahamnya. Gue kasihan banget sama ownernya, dia akumulasi, dia malah naik, anjing kasihan banget sih owner. Terus apalagi ya, gue jujur males lagi ngebahas, nunggu video yang rame lah baru gue bahas lah. Ada sih satu saham sih, kayak gue bakal enter ntar, yaitu Antam. Wah ini juga menarik banget. Terus si CC domestiknya ada akum gede banget. Anjir, gue nggak tahu lagi siapa ini bang. Very very interesting shit sih. Makanya Antam is very interesting. Terus retail sama foreignnya juga jualan gede sih. Wait, kita cek dari tuh XL, YP, XC, CP. Anjir mantep kali bang. Oh ini domestik lagi. Terus foreignnya juga jualannya gede banget, gila. Ini very very menarik banget sih Antam sih. Gue nggak tahu nih outflow dari mana, kan insti yang mana, you know, kayak foreign insti yang mana yang outflow kan. Tapi this is very interesting sih Antam. CC domestiknya akumnya gede banget sih. Very very lovely sih. Kita cek ya. Institution lokalnya nambah. Ya nambah lokal asuransi, lokal korporat, lokal dapen, lokal bank, lokal individual berkurang, lokal reksadana, lokal sekuritas. Tapi anyway, Antam menurut gue very very interesting. Kalau dari technical wise, you know, masih ketahan di 100 EMA. I don't really use ini ya, technical analysis ya. Jadi gue jarang banget pakai technical analysis, kecuali kayak buat supporting factor saja. Tapi kalau dari flow very interesting banget. Ada CC lokalnya nampungin gede banget. Gue nggak tahu itu Danantara atau gimana, tapi it's very interesting shit. Foreign retail bergabung jadi satu, jualan mampus mantep. Harusnya SSID bulan ini juga berkurang banyak sih di Antam ya. Jadi I would love to see ya, I would love to track. I would sell if it tembus level ini, which is kayak ya udahlah 8%, 9% nggak apa-apa lah. Jadi Antam is very interesting. Kalau misalkan dia tembus level itu, I would love to sell sih. Itu saham yang liquid ya. Terus ada banyak sih sebenarnya, tapi gue males lah, ntar aja lah gue bahas lah ya saham-saham spesifik. Banyak banget yang menarik. I think itu aja sih, gue nggak terlalu pengen ngebahas banyak lagi, males gue jujur ya. Ini baru konten pertama, gue nggak tahu juga rame apa enggak. Kalau nggak rame capek juga gue ngoceh-ngoceh kan. Tapi kalau rame baru ntar gue bahas deh, gue bahas yang detail deh saham-saham pilihan gue. Sekarang gue follower nggak ada ya kan, gue bahas detail nggak dapat apa-apa gue ya kan, capek sendiri ngoceh-ngoceh, nggak ada yang nonton lagi, anjing, nggak mau lah gue. Lu pada share lah, lu pada like lah, ngapain kayak ditonton berkali-kali kayak biar rame, baru ntar gue bikin lagi ya. Gitu aja ya, love you, bye.